نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی روح او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 د مور او پلار پورا شوه د مور پلار پورا شوه یہ ارمان کلی روح او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ډیره خوشحالی د نن د دوی ختمه خیستا خپل ښکاری کی حافظات ختمه خوشحال په مولانا روح الله درویش کلی حافظات نن بشان ختم محمد حماد محمد حماد بل محمد حسان کلی روح او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی روح او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 د مور او پلار پورا شوه د مور پلار پورا شوه ی ارمان کلی استادانو د خواري محنت قربان کلی ماشاءاللہ 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 مبشرہ خورپی ډیره خوشحالی کی کنا سید عارف نکو پی ډیر ونازی کی کنا نیا بی بی ور سرا ډیر قربانی کی کنا نیا بی بی ډیرا قربانی کی کنا سردار حسین او سردار حسین و سردار حسین او ټول دی ماما گان کلی نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم د قرآن نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 د مور او پلار پورا شوه یہ ارمان کلی نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی ماشاءاللہ 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 عبداللطیف ورطان ډیر دعاګانې کوي او محمد شعیب زار گانی کوي د ماما گانو د زامن او د تروریانی کوي د ماما گانو د زامن او د تروریانی کوي او مور پلاری ډیر زیات خوشحالیانی کوي مور او پلاری ډیر زیات خوشحالیانی کوي خوشحالیانی کوي ور اوشنده پسرو سپین ګلان کلی ور اوشنده پسرو سپین ګلان کلی روح او لبابا حفظ بشان کلی ماشاءاللہ 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 نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی د مور او پلار پورا دی ارمان کلی ماشاءاللہ 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 اللہ پتا سلوی مہربانی کړی دا استادانو هم لتا سره خواري کړی دا استادانو هم لتا سره خواري کړی دا هم دسنی
حمد نندا دعا حمد نندا دعا کوم د سبحان کلی استادانو د خواري استادانو د خواري مهنت قربان کلی ماشاءالله 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 نن ختم د قرآن عظیم الشان کلی روحا اولو بابا حفظ بشان کلی ماشاءالله 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 دا کلی کلام ریکارڈ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد الرحمن احسانی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 736 او واټساپ نمبر دی 0312 94 27 498